guca bugufi munsi y'ukuboko kwawe no munsi imbaraga zihambaye no munsi y'ubushobozi bwawe butagereranwa. Komeje kutubera ibyishimo n'umunezero uruta uko tubitekereza nuko tubyibwira. Dukomeje gushira hejuru imbaraga zawe n'ubwiza bwawe bukomeye n'ineza yawe itarondoreka. Cyubahiro n'amashimwe n'ibikugarukire Mana yicaye ku ntebe we, nyiri ubugingo, nyiri ubushobozi, nyiri ubutungane, nyiri bubasha. Turavuze ngo icubahiro kirenze uko abantu babivuga nuko babitekereza bibonerwa mu mwami Yesu, aba arivyo bikomeza kuganza hano hanto. Utwemerera itegeko ry'umuco wawe, aba ariryo ryonyene rikomeza gukora imirimo itagereranwa. Wihesha icubahiro muri byose Mana, imbaraga zawe zikomeze ziganze mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, Amen. kubera impamvu z'umwanya Kwa sababu ya muda turakora ibintu byose twihuta tutafanya kazi zote tukiharakisha, kugira ngo byose bikomeze bigende neza. ndio mambo yaendelee kuwa mazuri. Dushimiye Imana, Tunashukuru Mungu, dushimiye kubwa buri wese, tunashukuru kwa kila yoyote ambayo yuko hapa. dushimiye kubw'amateraniro. Tunashukuru kwa ajili ya Imana ibada. y'ijuru baheze umugisha mwinshi. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Ko murabikora neza, Mnafanya kazi vizuri. kandi nta yindi ntego ikomeye y'Imana mu materaniro Hakuna lengo ingine ya Mungu kwa ibada usibye kwishimira Imana no kunezerwa isipokuwa Imana. kufurahia Mungu na Imana kumfurahia. yabahaye ibyishimo n'umunezero, Mungu amewapea furaha na ikomeze ishigwe hejuru muri byose. Mungu aendelee kuinuliwa. Dushimiye kubwa bino bikorwa byose mu itorero. Tunashukuru kwa kazi hii yote kwa kanisa. Dushimiye ababihagurutsemo. Tunashukuru kwa wale wamesimama kwa kazi hiyo. Dushimiye komisiyo y'igiterane. Tunashukuru kamati ya kuandaa mkutano. Dushimiye babikoze mu ibanga. Tunashukuru kwa wale wamefanya kwa siri. None tubashimiye hano imbere y'amateraniro. Tunawashukuru katikati ya ibada, kugira ngo umugisha w'Imana utarondoreka ubashe kubagera. ndio baraka ya Mungu endelee kukua nao. Imana yagambiriye ibashe kukibakoresha. Kile Mungu amekusudia aweze kuyafanyisha. Umugisha wayo utagabanyije ubashe kubana na buri wese. Na baraka ya Mungu iendelee kuwa nao. None dufite ibikorwa bitandukanye. Tuko na kazi tofauti. Reka tubanze dusaba abavyeyi bafite abana. Tuombe wazazi ambao wako na watoto. Tubanze tubamurika imbere y'amaso y'Imana. Tuombe baraka ya Mungu. Nitumara tubone gukomezaho undi mwanya usigaye. Ndio tuendelee na programu zingine. Abari bamaze iminsi bataboneka turabashimiye. Wale walikuwa na muda kama hawapatikani no munsi wa none, kwa siku ya leo. Imana y'umwijuru bahese umugisha. Mungu awabariki sana. Reka tubasabe bave hasi baze. Acha tuwaombe wa mama wapite mbele. Kandi dushima Imana ikomeje gukora imirimo muri Rehoboth. Na tunashukuru Mungu inaendelea kufanya kazi kwa kanisa la Rehoboth. Gwesha abavyeyi kubona abana babo. Mungu anaendelea kupea watoto wa mama turagishima imbere y'amaso y'Imana mu itorero. Mungu awabariki sana. Imana kiratugirira neza. Mungu anatutendea mema. Komeje kuduheza abana mu itorero. Naendelea kutupea watoto kwa kanisa. Ni kitu gikome tutoreka gushima Imana. Hiyo ni kitu nzuri, hatuwezi kukosa kushukuru. Imana ikomeje kubikora icubahiro kiyi. Mungu akiendelea kufanya kazi hiyo endelee kuinuliwa. Tuze bakia baza mureke dusome ijambo ry'Imana. Bila kuponda muda hata tusome neno la Mungu. Wapite mbele wa mama. Nibaze dusome bageze hano. Tutasoma kama wamefika hapa. Mukomere Imana amashyi kubwabo. Pigieni Mungu makofi kwa ajili yao. Dusubire dukomere Imana amashyi. Pigieni Mungu makofi tena mara tena. Ko ndareba ijambo kugira ngo tuze gufata umwanya mutoya, ndio tukuje kuchukua muda mchache kugira ngo icubahiro c'Imana gikomeze kiganze. Utukufu wa Mungu endelee kuimarika hapa bw'abana bacu, kwa ajili ya watoto wetu. Mureke dusome ijambo ry'Imana mu Migani. Acha tusome neno la Mungu katika kitabu ya Mithali 22 ku murongo wa 6 na mstari wa 6. Dusome ijambo ry'Imana. Acha tusome neno la Mungu. Ni wa 22 na mstari ku murongo wa 6 na mstari wa 6. Haravuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo,
azarinda asaza atarayivamo. Amen. Tugiye kubamenyereza inzira, tunaenda kuwafunza njia y'Imana, njia ya Mungu. Niyo tugiye kubamenyereza, ndio tunaweza kuwafunza, niyo tugiye kubahitiramo muri aya masaha, ndio tunaweza kuwachagulia siku ya leo, kugira ngo bari iyo nzira bazokomereramo. Hiyo ndio njia wataendelea kugeza ku busaza bwabo, hadi kwa uzee wao. Iyo nzira ntibakigere bagira gute bayibagirwa. Hiyo njia wasisahabu kamwe. Kandi baravuze ngo biterwa no kumenyereza abantu iyo nzira. Inasababisha ya kuwafunza ama ya cyangwa se iyo dutojeje abantu iyo nzira, tukifunza watu njia hiyo, bayikomereramo kugeza iminsi yose bafite yo kuba, wanaimarika kwa njia hiyo hadi siku zote za maisha yao. N'abana batoya, ni watoto wachanga bado, tibaramenya mahitamo, hawajajua kitu ya kuchagua, ibyiza n'ibibi, hawajajua mambo mazuri na mabaya. Ariko nk'itorero, lakini kama kanisa dufite inshingano yo kubamenyereza inzira yo gukurikira Yesu. Tuko na jukumu ya kuwafunza njia ya kumfuata Mungu. Akaba ariyo nzira tubamurika bakiri abana batoya, hiyo njia tunawaonyesha wakiwa watoto wadogo, kugeza babaye bakuru ngo iyo nzira nibamara kuyimenyera, hadi wakiwa wakubwa njia hiyo wakisha zoea, kugeza mu busaza bwabo, hata kufikisha kwa uzee wao. Iyo nzira ngo ntibazigera bakaba hirya no hino bazayikomereza, hawataikosa tena. Niyo mpamvu tubwira abavyeyi, ndio maana swa tunasisitiza kwa wazazi kuzana abana kugira ngo babashe guhabwa umugisha, kuleta watoto ili waweze kupata baraka hiyo kwa Mungu, tudashidikanya neza, bila kusawishi kila chochote. Amagambo tubaturaho uyu munota, maneno ambayo tutakuja kukiri kwa ajili yenu, arababaho kandi azobakomerezaho, atawaimarisha katika njia hii. Reka batubwire amazina y'abana, acho atuambie amajina ya watoto wao. Uyu munsi baraberewe, mureke dukubitira wako smart sana siku hii. Ariko 2025 Imana ishimwe ko yatanga umugisha mwinshi wao. 2025 Mungu anaendelea kutoa baraka kwa ajili yao. Avuge, acha tuwape waongee, batubwire amazina y'abana, watuambie majina ya watoto, twuyumve twese, tuyasikie sisi sote, nitumara tubone gukomereza kubwira Imana hejuru y'ivyo tuyisaba. Ndio tutaendelea kuambia Mungu kwa yale ambayo tutaenda kuwaombea. Yego. Amen. Amazina yiwe yitwa Ezra Mugisha. Yitwa Ezra Mugisha. Mukomera Imana mashi. Anaitwa kwa majina ya Ezra Mugisha. Ezra bisobanura gute? Acha mwasha tuambie gisina. Bwana asifiwe. Amen. Ezra bisobanuro byinshi ariko iko na ufafanuzi mingi, lakini ni igihe Abanyesirayeli bari mu bunyage, ni wakati wa Israeli walikuwa kwa utumwa Babiloni. Ezra yakomeje gushimangira gukomera kw'Imana. Ezra alikuwa anaendelea kuambia makuu ya Mungu. Mu yane magambo yari inshuti y'Imana, kwa mwingine alikuwa rafiki ya Mungu. Iwe na Nehemia bakomeje kwibutsa abantu bari mu bunyage ngo ntibakave ku Mana. Yeye na Nehemia walikuwa wanaendelea kukumbusha watu ili wasiweze kutoka kwa Mungu. Murakoze cyane. Mu gukomera mashi. Upige mwasha makofi mingi. Aravuze gusa ngo bitewe, kwa anasema tu kwa ajili, bitewe no kuntu yasonye mu Bibiliya batubwira amakuru ya Ezra, kwa sababu ametuambia maneno ya Ezra sana iwe sana. titaye kumenya ibindi bisobanuro, yeye hajari kujua ufafanuzi mwingine, yumvishije ivyo ngivyo gusa bihagije. Yeye amejihisi tu mambo hayo iko yukuntu yahagaze mu murimo w'Imana, akorera Imana neza, amesimama kwa kazi ya Mungu. Imana imuheze umugisha. Mungu akubariki sana. Muzamwifuza gutyo nubwo mutomenye igisobanuro cyane, hata mutajua ufafanuzi wake zaidi, ariko ndabishakishije, lakini nimejaribu kutafutisha. Barambwiye ngo Ezra ibisobanuro yayo, Ezra maana yake ni helper, ni msaidizi, umufasha ni msaidizi. Aje ukuboko, yeye amekuja kama mkono go kufasha ibintu bimwe n'ibindi muri uyu muryango, ambaye atakuja kusaidia mambo tofauti kwa familia hii, zagoye byananiranye, ambayo vimewasumbua sana, kugira ngo bizobone umurongo mwiza, ili ipate nafasi nzuri, kandi azahagarara mu murimo w'Imana, na atasimama kwa kazi ya Mungu pia. Ivyari bigoye, ivyari biremereye bikazobasha yale yalikuwa shida, ili aweze kufanya kazi ya Mungu. Iryo zina najye turaryemeye kandi hiyo jina tumeikubali. dukomera Imana mashe kubwa Ezra. Pigie Mungu makofi kwa ajili ya Ezra. Reka na mwene data tubwire, acha mama karibu pia tuambie, tubwire amazina, naye atatuambia majina.
Neymar nawe atubwira ibisobanuro naye atakuja kutuambia ufafanuzi wake. cyangwa arasobanutse ukukera ko ndamavuga kandi yo banasobanutse. Ni karibu mama. Amen. Amen. Umwana yitwa Mwungeri. Anaitwa jina hiyo Mwunge. Mwungeri. Jotam Gift. Jotamu Gift. Ariko ba gift babaye benshi. Imana ibaheze umugisha. Jotam banza muheze. Jotam bisobanura gute? Jotamu ina maana gani? Jotam uko bisobanura Yego. simbizi cyane ariko nkuko mbyumva ni izina riri mu Giheburayo. Yego. Hanyuma rikaba risobanura ngo Imana iratunganye. Yego. Cyangwa Jehova niwe w'ukuri. Nta yindi Imana itunganye. Mukomere Imana amashi. Ariko ni najyo rigenze neza. Kandi koko Jotam Lord is perfect. Niyo nsobanuro yajyo. Imana nyine ivyo zikora byose. Nta makosa ibikoreramo. Ikora ikintu mu mwanya wacu kandi kagikora neza yishingikirije kugukiranuka kwayo. Mungu hana makosa, kile kitu chochote inafanya na kifanya kama haina makosa yoyote. Reka dusaba bashumba. Acha tuombe wachungaji baze wapite mbele. Dusabira abana bacu mugisha. Tuombe watoto wetu baraka kugira ngo Imana yo mwijuru ili Mungu wa mbinguni kandi twama tubabarira iminsi yose mwatinze. Tumewasamehe siku zote mmekaa hiyo huko. Turumva mwaza mushaka amazina. Mlikuwa mnatafuta majina nzuri. None murayazanye twama tubabarira. Kwa hiyo mmeleta tunawasamehe. Kandi shimiye kubwa mama Caleb. Tunashukuru kwa ajili ya mama Caleb. Iminsi itaragera 7. Siku kama haijafika 7. Iminsi itaragera ijya isabwa. Siku kama haijafika hizo zenye tumewaomba. Yahamagaye bashumba baza barambika umwana bamusabira umugisha w'Imana. Ameita wachungaji wakakuja kuomba baraka kwa ajili ya mtoto. Ukwino yaza kuzuza mu kwa mbere keri ibikomeye byari byarakoze. Hata kama angekuja mwezi wa Januari mambo yote yangekuwa yamefanyika. Turamushimiye ko yabitahuye. Tunamshukuru kwa sababu amegundua mambo hayo. Akaba yaragitahuye mbere y'igihe. Na amegundua mambo hayo mbele ya wakati. Nawe turamushimiye. Na yeye tunamshukuru. Imana ibaheze umugisha. Mungu ambariki sana. Tugiye gusabira abana bacu umugisha w'Imana. Acha tuombe baraka kwa ajili ya watoto wetu. Na muzehe nazo ntacu. Acha mzazi akuje pia. Tubabwirire Imana ngo ibagirire neza. Acha tuombe Mungu ili aweze kuwatetea. Ababa watoto hawa. Iyi nzira tugiye kubashiramo. Njia hii tunataka kuwakabidhi. Kugeza ku busaza bwabo. Kufikisha kwa uzee wao. Kugeza bashaje neza bagasaza. Kufikisha wazeheke kabisa. Tibakazabura imbaraga z'Imana. Wasikose nguvu zao kwa maisha, nguvu za Mungu kwa maisha yao. Bazobu imbaraga z'umubiri nizishake zisobenke. Hata kama nguvu za mwili zipunguke bitewe n'igihe bazoba bagezemo. Hata sababu ya masiku walikuwa watafika. Turaba umugisha w'Imana. Lakini tutakiri baraka ya Mungu. Imbaraga z'Imana ntizikigere zigira gute zibavamo. Nguvu za Mungu zisitoke juu yao siku za maisha yao. Basamera ku mugaragu w'Imana Kalebu. Wakwe kama mtumishi wa Mungu Kalebu. Wahamishe mu myaka 80 irenga. Akifikisha kwa miaka 80 kupitia hapo. Aravuga ngo imbaraga nari mfite imyaka 40. Nguvu nilikuwa nazo kwa miaka 40. Imbaraga n'uyu munsi mu myaka 80 irenga nizo imbaraga cyankorera. Niko nayo kwa miaka 80. Ubukuru ntibukabamara imbaraga z'Imana. Myaka isiwapungue nguvu. Ibihe n'amateka ntibikabakure mu mbaraga z'Imana. Nyakati zitiwapungue kwa nguvu za Mungu. Aho bazogenda hose naho bazokurira ntibikabakure mu mbaraga. Mahali watafika nguvu za Mungu zisipunguke. Umugisha w'Imana. Baraka ya Mungu turawubaraze muri no munsi wa none. Tunawekea baraka za Mungu katika kugeza mu busaza bwa. Tunawariti baraka za Mungu katika inzira yo mu bateraniro. Njia hii ya ibada kigere iba isiache maisha yao. Mube twegerane abashumba babagote, wachungaji wawazingire n'abavyeyi babo ntaco bitwaye, na wazazi wao hakuna shida. Kubagota
tutawazingira, tubashirireho uburinzi bufatika, tuwawekee ulinzi kubwa bw'umurimo bwo kuba batazobasha guteshukaho na buto, wasitoke kamwe kwa njia ya Mungu. iyi ni piki tugiye kubashiriramo. Hii ni foundation tunaenda kuwawekea. Kijya Boazi yabwiye Ruth, kama hiyo Boazi ameambia Ruth, aramubwira ngo ntukigere urenga uyu mpaka, usipite mpaka huyu. Ubuzima bwabo bwose buzoba bwo kumva Imana no kunezerwa Imana, maisha yao endelee kumsikia no Mungu gukorera Imana mu na misi kutumikia Mungu kwa maisha yao yote. Mana nyirimbaraga, Baba tunakuomba, Yesu mwana w'intama w'Imana, turabasmana turabasengera bugingo buzima byiringiro imbaraga zawe bidakoze Mana ya isoni. Isiraheli we, Abana turabasengera imbaraga zawe batoya zikomeye. tuzanye imbere y'amaso yawe Mana, uru ni urubyaro watanze muri no torero. dushimiye imbaraga z'umugisha wawe, turabasengera imbaraga zawe Mana ya dushimiye Isiraheli. ukuboko kwawe kwiza kwabanye turabasengera imbaraga n'ababyeyi zawe zakomeje kubana nabo kuva Mana. batwaye umutwaro bakaba bageze muri uyu Turabashimira kuko mwanya. bageze kuri uyu munsi Mana. Dushimiye ubwo Bakurikiye burinzi abana butagira babo, Mana. intege, Bibiri igitubwira dushimiye neza izo ko ari mbaraga umwana zitagira w'igitutu akagero Mana wawe, yanje, kugira ngo tunezeze wabanye nk'ababyeyi Mana. n'abana mwami Yesu n'ababyeyi babo, banezerewe, none uyu imitima munsi yacu baje yarabishimiye. kumurika abana babo imbere y'amaso yawe bari Mana. imbere y'amaso yawe. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo tumenyereze abana batoya inzira bagiye kunyuramo, ngo bazorinda baba abasaza batarigera bayivamo. Tubatuye inzira y'umugisha yo kukumenya, inzira yo gukora ubushake bwawe no kugendana nawe Mana. Hereye uyu mwanya abana batoya ubutaka tubutemo kugendana nawe no gukora ubushake bwawe. Iminsi yo kuba kwabo yose izabashe kubiyibuka umusaruro n'iy'agaciro imbere y'amaso yawe. Bazabera imiryango umugisha, ariko akarusho bazabera itorero umugisha urutirizaho. Bazaba bakora kubaho n'abakozi bawe, bazaba abana bawe wishimira ku manywa na nijoro. Uzobarinda ibishaka byose kubangiriza, nibibasha kubabuza amahoro kuba imbere y'amaso yawe Mana. Iyi nzira tubamurikiye Mana ngira ibihe, Yesu mwami Mana we, yemerera ibabera inzira idasanzwe, ibabera inzira yo kugendana nawe. Ukuboko kwawe kubamanukire, itegeko ry'umuco wawe ribakoreho, ubwiza bwawe bubabeho ku ijoro n'amanywa. Mbaraga zawe ntizikabareke, kuresha no gukora kwawe tukugwabasige Mana. Ubwiza bwawe n'ubutungane bwawe, kiranuka no gutungana kwawe Mana, ureke bibahagararire kandi bibahagarareho muri zose. Cyubahiro n'amashimwe n'ibiganze, kuko ubagiriye neza, ukaba ububakiye urutare rutamenywa n'umwanzi, kandi ukaba ubahaye ubuzima, ukaba ubahaye amakuriro meza, kandi ukaba ubasindikirije, kandi ukaba uberetse urukundo rwawe n'imbaraga zawe, kunesha kwawe no gukomera kwawe, ubwenge bw'Imana, ubwenge bwo kugendana nawe. Ishurirwa ryawe Mwami Yesu rizabagereho, ababyeyi babo bazishimire kubabona, imiryango izishimire kubana nabo, itorero rizishimire kubona imirimo yawe ikorerwa muri bo. Bazaba ubutaka bwiza, ubutaka bwirumbutse, ubutaka buzara imbuto zikwiriye abihanye. Ndagushimiye kuko ubanye nabo, ikiganza cyawe kikaba kibahagazeho, ukuboko kwawe kwiza kukaba kubugendeho, umugisha n'umuco wawe Mana ukaba ugaragaye Mana kubwabo ku miryango. Reka Mana ubabohorere, babone umugisha wawe kandi babone ubwiza bwawe utangaje. Ishubahiro n'amashimwe n'ibiganze ni mu izina rya Yesu tubamurikiye, imbaraga zawe zikomeze ziganze none n'ibihe byose. Amen. Notamike, karibu mama. Haleluya. Amen. Reka mvuge gatoya hanyuma nshime kubera umwanya. Yego. Ndashima Imana yuko ngiye kubahagarara. Yego. Ari byoroshye. Haikukuwa rahisi. Amen. Yego. Ni ijwi ryanjye ariko mikrofone iravuga. Sauti yangu tu lakini kipaza sauti iko sawa. Reka nsome hanyuma ntago ntinda. Acha nisome sitachukua muda. Muri Zaburi 66. Zaburi
kuri 20. iri aravuga ngo Imana ihimbazwe itanze kumva gusenga kwanjye kandi itakuyeho imbabazi zayo. Amen. Imana ihimbazwe kuko itanze kumva gusenga kwanjye. Mungu asifiwe kwa sababu hajakosa kusikia maombi yangu. Kuko itanze kumva gusenga k'umushumba. Kwa sababu hajakosa kusikia maombi ya mchungaji. Kuko itanze kumva kwa buri wese uri ahangaha cyangwa udahari. Kama yoyote ambayo ako hapa, Mungu amesikia maombi yake. Ujye usengera abamama batwite. Ambayo anaendelea kuombea wamama wajawazito. Cyangwa ikibazo umuntu aba afite. Ama shida yoyote mtu ako nayo. Kuko Imana itajya yanga kumva ayo masengesho. Kwa sababu Mungu hakatai kusikia maneno hayo. Niyo mpamvu mpagaze anyishima. Ndio maana nasimama hapa nikishukuru Mungu. Rero ndashima Imana. Kwa hiyo nashukuru Mungu. Mbere ya byose ndatanga pole ku muyobozi wanjye. Mbele ya yote natoa rambirambi zangu kwa mchungaji wangu ambaye amepoteza mtoto kama nimezaa. Tubabaza kandi tudafite uko tumugeraho. Ikatuhuzunisha na tutukua na muda wa kuwafikia. Rero dutanze pole cyane kuva kuri Kwa hiyo natukua muda huu kwa kutoa rambirambi zangu kwa mchungaji. Na familia yote Mungu awaimarishe. Ikindi ndashima Imana kubwo nsanze itorero rikimeze neza. Kwa hiyo kitu kingine nashukuru Mungu kwa sababu kanisa iko sawa bado. Narimaze igihe numvaga nkumbuye. Nilikuwa na muda, nilikuwa nasikia rero buri wese ahari yumve yuko mushuhuje mu izina rya Yesu. Kwa hiyo yote ajihisi kama nimemsalimia. Nakiri ntacyo zanjye narimba kumbuye. Nilikuwa nimewamisi sana. Urumva iyo ngenda nkagendera ko ntago mwari bwongere kumbona. Nikienda siku mgenipata tena. Ariko kuko Imana yemeye ko tuvuye twari twagiye tukagaruka turabashuje kandi turabakunda. Kwa hiyo nawasalimia sana kwa sababu niko hapa. Rero ndashima Imana yuko mpagaze hano. Wareka gusobanura kujyana ihute. Ndashima Imana yuko mpagaze hano, hanyuma kandi nkaba ntari njyenyine ndi kumwe n'umuntu. Komera Imana amashi. Pigie Mungu makofi sana. Umuntu w'itorero, umuntu w'umuryango, umuntu ukomeye cyane. Mtu wa kanisa na ni mtu wa familia sana. Rero nkuko nabivuze izina ryo bivugana Imana itunganye, yatweretse yuko itunganye muri byose. Muri uyu mwaka numvaga ko mfite ibibazo byinshi n'ibyifuzo byinshi, ariko kubona ubutungane bw'Imana numvaga bindi kuri. Revera yo bimenya kuko twagendanye urugendo rutari rugufi ya rurerure cyane umunsi ku munsi. Ibyo nifuzaga si byo nabonye. Imana impa gift ntari nteganya. Amen. Haleluya, haleluya. Ngo imipango y'umwana w'umuntu itandukanye n'iy'Imana. Ibyo ngiye numvaga ko uyu munsi byaba bimeze cyangwa mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri si byo byabaye, ahubwo Imana impereza impano yindi. Rero kuko itunganye niyo mpamvu nje kuyishima yuko yanyeretse yuko irandenze. Rero ndashima Imana ibyumve yo mu ijuru yuko yangeriye neza ikampa iyo mpano nge ntari mpangira mu buzima bwanjye, ariko yo ikayipanga ikayimpa. Hari igihe uhabwa ikintu wasengeye rimwe na rimwe kubishima ntibibe cyane. N'abana bamwita sogokuru, arakuze cyane nubwo akiri mutoya ku isi, ariko arakuze kuko Imana yari yamutekereje kera, muri uno mwaka iramuduhereza. Twariyongere, twabaye benshi tutari tuzi ko bizanaba. Rero ku mugambi w'Imana ndavuze ngo ishimwe yuko ikiranuka ni y'ukuri, yarabigambiriye irabisohoza. Hanyuma yumvishije gusenga kwanjye, nari nzi ngo nzabyara neza nkuko abandi babyifuza, ntibyakunda biba ngombwa ko bambaga. Ariko kumbaga ngira ubwoba bwinshi kuko byafashe ako kanya bahita barambwira ati bimeze gutya na gutya na gutya urabagwa. Nagiye mfite ibisengiye kubyara nk'abandi. None ndavuga ngo Mana, hano nshobora kuhagwa ntawomenya. Ese ningenda ninde uzovuga amakuru? Nari nagiye kwa muganga nijyanye ntazi ngo biragenda gute. Hanyuma gahunda yo kubagwa ihitira pangwa kandi mitanjya direct kubagwa, nta n'umuntu wo mu rugo bizi. Revera niwe nabwiye ngo unsengere, nawe nasanga atari online. Yaje kubimenya saa 9 nari kuba nacikanye kare kuko bambaze saa 6. Urumva niyasenga ntacyo yari buramiri, yari busanga umuntu yagiye.
urumva ariko Imana kuko itanze kumva gusenga kwacu nayo bari barasenze kera kose irayumva irayabika hanyuma irandinda. Muri uwo mwanya nibaza ko referasi twavuganye ngo asenge, ndagiye ntawe nasezeye, biragenda gute? Nagiye kwiseta mfite ubwoba ndi kuvuga se bigenze ukundi byogenda gute, ariko Imana yabigenje uko nyine iratungana. Mpagaze imbere y'iteraniro nyishimira. Rero amashimwe ni menshi, tuzakomeza tuyavuge, ay'ibiterane n'ayitorera ukuntu nabisanze bimeze, wenda ku mwaka cyangwa mu kwa mbere nitugaruka cyangwa giheke, kubera ko bambaze ntabwo ndakomera, ariko nifuje gushima Imana. Hanyuma kandi Imana izakomeza ibane natwe. Murakoze cyane. Barikiwe sana. Dukomera Imana bashika kwezi kwa 12. Tumefika kwa mwisho wa mwaka, kwezi kwa mashimwe, mwezi wa shukurani. Dushima imirimo ikomeye y'Imana, tukishukuru kwa kazi Mungu ametenda. Kubera ko n'umwanya ugiye nibyo ngiye kuvugaho gusa bukeya, kwa sababu muda umeomba. Nataka kuongea muda mchache tu. Ndavuga gusa hejuru yo gushima Imana. Nataka kuongea kwa ajili ya kushukuru Mungu, nitumara dusoze ndio tukuje kukamilisha. Ariko mbaje kubibutsa, lakini nawakumbusha tena ko tugeze mu kwezi kwa 12, kwa sababu tumefikisha mwezi wa 12. Tukiri muri wa mwanya wa masengesho, bado tuko kwa muda wa maombi. Imana yo mwijuru baheze umugisha mwinshi cyane. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Abahagurutse gusenga, wale wamesimama na maombi mu buryo butandukanye, kwa njia tofauti, babihagurukamo mu mbaraga zose, wakasimama kwa nguvu zote. Tukaba tugeze mu kwezi kwa 12, tumefikisha kwa mwezi wa 12. Ndabasabira umugisha w'Imana, naombea baraka ya Mungu, kugira ngo umugisha w'Imana ukomeze ubane nawe. Baraka ya Mungu endelee kuwa na nyinyi. Kindi chongeyeho, kitu kingine, tugiye muri kino cyumweru kiza harimo igiterane. Mwezi ujayo tuko na mkutano, wiki ijayo tuko na mkutano. Muri kino cyumweru kiza, hii wiki ambayo iko mbele yetu, guhera kuwa gatanu kuanzia Friday ama Ijumaa Ijumaa ku cyumweru hata Jumapili. Niyo mpamvu saba kugira ngo tubyitegurire. Ndio maana tunafaa tujiandae sana. Abashitsi bamwe bambwiye ko kera ko bashitse, wageni wameshafika wamoja. Abandi bambwiye ko bazohaguruka kuwa gatatu, wengine watakuja kusimama siku ya tatu. Nukuvuga ngo iki giterane kwa siku ya leo sasa mkutano tuwitegurire cyane, tujiandae kwa ajili ya mkutano. Hari ivy'Imana izakora kandi bikomeye. Kuna vile Mungu atakuja kufanya. Kandi nidusoza igiterane, tukikamilisha mkutano, tukizoba kera twitegura na Noeli. Tutakuwa tumeandaa mkutano wa Christmas. Noeli zaba ku tariki 24 na 5. Itakuwa 24, 25. Ubwo hazoba ari kuwa gatatu no kuwa kane. Itakuwa Wednesday. Kuwa gatatu no kuwa kane niyo tuziziza Noeli. Wednesday na Thursday ndio tutasherekea siku hiyo. Ku itariki 26, kwa tarehe 26, ku itariki 26, kwa tarehe 26 tuzaba turi mu masengesho. Tutakuwa kwa maombi yo gusoza umwaka, ya kukamilisha mwaka, yo gusoza iyi huduma y'umwaka, kwa kukamilisha hii huduma ya mwaka. Bivuze none kugira ngo mubyitegurire, ninaongea siku ya leo ili muendelee kujiandaa. Wera ku itariki 26, kuanzia tarehe 26, ubwo hazoba ari ku wa gatanu, itakuwa Ijumaa ama Friday, hazoba turi mu huduma yo gusoza umwaka. Tutakuwa kwa maombi ya kukamilisha mwaka. Iyo huduma tuzoisoza ku itariki imwe y'ukwezi kwa mbere 2025. Tutakamilisha maombi hayo tarehe ya kwanza mwezi wa kwanza mwaka ujao. Ku itariki 21, tarehe 21, tuzobabwira ibizoba bisabwa muri ayo masengesho. Tutawaambia vitu zinahitajika kwa ajili ya maombi haya. Tugeze dukora amafungo kuva dutangiye mu kwa mbere. Hatujafanya mafungo kuanzia mwezi yabitse ngo tuzoyakore dusoza gahunda yose. Tulikuwa tumeacha ili tukuje kufanya mafungo. Azobara amasengesho, itakuwa maombi ativangiyemo ibindi.
yenye hajachanganywa na vitu tuzoba turi vingine. hano abazobona umwanya, Tutakuwa hapa wale watapata nafasi. tuzoba hano ijoro n'amanywa, Tutakuwa hapa mchana na usiku. dusenge Imana. Tuombe Mungu. Nitugeza ku itariki imwe gucya mu gitondo saa 11 bukeye, Tukifikisha tarehe ya kwanza mwezi wa kwanza, tuzoshima Imana, tutashukuru Mungu. nitumara duhangura abantu bagende. Halafu turuhusu watu waende. Uko niyo gahunda ihari, Hiyo ndio programa iko. muyumve Muisikie kandi muyigirire inyota. na nyinyi mkuwe na kiu ya Tuzokwicara programa hii. turanze, Tutakaa vizuri, tubwire Imana ibintu bitandukanye. tuambie Mungu mambo tofauti. Titwokwemera gusoza umwaka Hatuwezi kukamilisha mwaka tutumvishe neza tubwiye Imana, tuambie Mungu mwaka huu ujao kandi kugira ngo vizuri, bizodufashe. ili kuje kutusaidia vizuri. Hazoba hari ibigomba gukurikizwa, principe zigomba gukurikizwa Kuna zitandukanye. sheria zitakuja kufuatiliwa. Nihashake yazoboneka bazoboneka bose, Kukuja wachache ama wakubwa wengi, ariko dusozanye umwaka neza, turangije neza mu murongo lakini w'Imana. tukamilishe mwaka tukiwa kwa mstari wa Mungu vizuri. Murakoze cyane. Asante Kwitariki sana. 21 tuzosura tubabwira iyo gahunda Tarehe 21 uko tutakuwa bizoba tuambia mambo bimeze. mengine venye kutakuwa. Zaburi 84 ku murongo wa 5, mstari wa 5. nimba ravugeho umwanya mutoya. Taongea muda mchache tu. Haravuga ngo hahigwa ababa mu nzu yawe, abo nibo babasha kugushima ubudasiba. Amen. Amen. Reka subiremo kugira ngo murebe. Acha nirudie ndio mkuja kuona vizuri. Haravuga ngo hahigwa ababa mu nzu yawe, babasha kugushima ubudasiba. Amen. Haleluya. Haleluya. Tugiye kuvuga hejuru y'imbaraga z'amashimwe. Tutaongea kwa nguvu za shukurani, ariko mbabwire ngo impamvu zituma tugomba gushima Imana, sababu zinatufanya kushukuru Mungu. hari abantu, kuna watu bareba mu mwaka, wanaangalia kwa mwaka, twagera mu kwa 12, tukifika mwezi wa 12, ibo bakamavuga ngo uyu mwaka ukuntu watugendeye nabi, wakasema mwaka huu venye imetendeka vibaya kwetu. Jewe nta mashimwe ngufite, mimi sina shukurani yoyote. ngo uyu mwaka huu ngo wangendeye nabi, umeenda vibaya kwangu. Reka mbabwire ngo, acha niwaambie, koko bzoba ku bantu, inaweza fanyika, ukweli inaweza fanyika kwa watu, ariko ndabakangura mukuru kuno kwezi kwa 12, lakini nawaamusha kwa mwezi huu wa 12 gusubira kubara ivy'Imana yagiye ikora ku buzima bwawe, kuhesabu tena yale Mungu amefanya kwa maisha yako, gusubira kutekerereza ivy'Imana yakoze mu mutima wawe, kufikiria vizuri yale Mungu amefanya moyoni mwako, kugira ngo usubire uzamuke mu mbaraga z'amashimwe vy'Imana, uweze kupanda vizuri kwa ajili ya shukurani ya Mungu. Gushima niki? Kushukuru ni nini? Nukuza imbere y'amaso y'Imana, ni kukuja mbele za Mungu, ukaza uyibwira ivyo utarushoboye, na unakuja ukiambia yale haujaweza, ariko Imana yahagurutsemo kugira ngo bishoboke, lakini Mungu amesimama hiyo mambo ya ukaba ubihagazemo n'ubuzima bwawe n'amaguru yawe, umesimama vizuri kwa maisha yako na miguu yako. Ivyo utarushoboye guhagararamo, yale haungeweza kusimama nayo, ivyo utarushoboye gukora ngo bikunde, yale haungeweza kufanya ili yafanyike ariko haza ukundi kuboko kurakuramira kuragutsindishiriza, mkono mwingine ukakuja ukakusaidia na ukakushikia. Iyo bitahuye, na ukigundua maneno hayo, utahuye ishimwe rikomeye ry'Imana, na umegundua shukurani kubwa ya Mungu. Indi definition, kifafanuzi nyingine ni ibigaragaza ishimwe, yale yanaonekanisha shukurani, ni icyizere, ni icyizere, uaminifu, urukundo, upendo, no kwicisha bugufi, na kunyenyekea, uzana imbere y'amaso y'Imana, na unaleta mbele ya Mungu. Imana ibibona ko ari ishimwe rigize gute, Mungu anaona ni shukurani ambayo inapanda. Kubera impamvu z'umwanya, kwa ajili ya muda, ngiye kuvuga ibizo bituma abantu bashima.
Yale yanafanya watu washukuru. Ibintu birindwi impambo na hano. Vitu 7 ambayo naona hapa. Nibyo ngiye kubabwira aho gusabiza bituma abantu bashima. Ndio nataka kuambia ndio watu tupate. Nitumara kubivuga. Tukikamilisha urebe nawe nimba ntashinga ufite kugira Imana yakoze mu buzima bwawe. Uone wewe kama huna shukrani kwa yale urebe ko nta kintu Imana yoba yarakoze. Uone kama hakuna kitu Mungu amefanya. Urebe ko nta mpamvu y'Imana yoba yarakoze bikomeye. Uone kama hakuna sababu ya kumshukuru Mungu. Amen. Amen. Kubwaje no mu muryango waje. Kwangu na familia yangu Imana yakoze ibintu bikomeye. Mungu amefanya mambo makuu. Hari abantu nabonye mu minsi yashize. Kuna wale nimeona siku zimepita baza batinya kunyegera. Walikuwa wanaogopa kunikaribia. Ngabona bafite ikibazo. Naona wako na shida. None nikabaza ngo nitwegera pastor turamubwira iki? Nikikaribia mchungaji nitamwambia nini? Hariko je kamva nta kibazo mfite. Lakini mimi najihisi sina shida. Mu cyumweru gishize wiki ambayo imeisha hari ahantu twari dufite igiterane. Kuna mahali tulikuwa na mkutano. Niyo nari nagiye niyo mpamvu ntabonetse ku cyumweru. Ndio nimeenda ndio mpamvu sikupatikana last week. Ariko abo nabusanze wale nimekuta huko bari bafite impungenge. Walikuwa na shida sana kwangu. Mugwego apana runo go kuihangana. Sio hiyo ya kuvumilia. Bazaje kumbaza nk'ijambo. Walikuwa wanataka kuniuliza neno. Kabona bagize nk'umutekano mukeya mwisho. Wanakuwa na shida kubwa. Ndababwira ngo ariko nikiye kibazo cabaye. Ninawaambia ni shida gani imefanyika. Kompambo na ngaho musaka bafite ikibazo. Kama ninaona kwamba mko na shida. Ikibazo mufite ni ikinyabaki. Shida ni nini? Haleluya. Haleluya. Ikibazo kihari ni kinyabaki. Shida ambayo iko ni gani? Ngo haya yego ngo hari ibintu zadusize. Kuna yale yametupita kidogo. Gupfusha kupoteza watu ama kupoteza watu wetu. Sicho kibazo kihaba. Sio shida kubwa. Ikibazo cyonyine kiba mwisi. Shida ambayo iko kwa ulimwengu huu. Nugupfa ni kukufa. Ariko abantu tibamenye ko wapfuye. Na watu hawajajua kama umekufa. Ukazugenda na unatembea ariko warapfuye. Na umeshakufa. Ukazukora imirimo na umefanya kazi ariko warapfuye. Na umekufa. Ukazugenda mu muhanda na unatembea kwa barabara warapfuye. Na umekufa. Ico nico cyonyine. Hiyo ndio shida kubwa. Kibazo kiba muri ino si. Hiyo ndio shida iko kwa dunia hii. Kandi niko kaga konyine. Na ndio shida kubwa kwa watu. Ariko mu bundi buzima. Lakini kwa maisha mengine biroroshe. Ni mambo rahisi. Kubera iye mpamvu. Kwa sababu gani? Twese turi mu murongo. Sisi tuko kwa mstari. Uko natwe mwamutubona hapa. Hata na sisi mnaona hapa. Mu myaka iri imbere. Kwa miaka ambayo ijayo. Tuzosubira kutubona. Hamutatuona tena ulimwengu huu. Paulo yageze ahantu. Paulo amefika bahari. Aravuga ngo noneho nshengeze mu rungabanga. Yeye akasikia mimi nimechanganyikiwa. Wari ukugenda ngasanga umwami. Mimi niende nimkute Mungu wangu. Wari ukuguma hano muri no si. Kama niache nikae kwa ulimwengu huu. Kusha kusanga umwami ni byiza. Kwenda kwa Mungu kumtafuta. Ariko no kuguma kwera imbuto. Lakini kuendelea kuzaa matunda. Nivyo byonyine bitumye no kwifuza kuguma muri no. Ndio sababu inaweza nifanya kugira gusa ngo neri imbuto zikwiriye abihanye. Endelee kuzaa matunda. Kugira ngo nigisha abantu gukorera Imana. Nifundishe watu kufanya no kumva Imana. Na kumsikia. Ariko atari iyo mpamvu. Kama sio sababu hiyo. Ta yindi mpamvu yotuma nguma kuri no. Hakuna sababu nyingine inanifanya nikae kwa dunia. Araba ngo noneho ma. Kwa hiyo Mungu upitiremo. Mimi nichagulie Mungu. Nimba ukugusanga. Wewe nichagulie kama ni kwenda kwako. Numva nari byifuje cyane ko tubana nawe ibihe byose. Nilikuwa na shauku ya kukuona kuishi na wewe maisha yote. Kwa hiyo ndugu zangu. Tudusenga tukarwa tukaza tubwira tugafukama tukabwira Imana ngo Mana duheze iherezo ryiza. Sisi huwa tunaomba tunaambia sisi tupe maono mazuri. Abahagurutsa bakagenda tudakekeranye. Wale ambayo wameenda bila wasiwasi kwao. Tudakekeranye habe na hato. Hakuna wasiwasi yao. Tukama tugira ikibazo. Tunakuwa na shida. Wazuvuga ngo isingo yanguyeho. Unasema dunia ni kama imeangukia. Hari amagambo adakwiriye y'abakiranutsi. Kuna maneno ambayo hafai. Ngo noneho bino bintu ngo bimeze gute? Mambo hayo yani ngo kubera iki Imana yobyemera bino bintu? Kwa nini Mungu akubali mambo haya? Ngo kubera iki bintu zogenda gutyo? Kwa nini mambo yatendeke kama hivyo? Kuri byo ngivyo. Kwa mambo hayo tizokuraho abantu
hawezi toa imbaraga z'amashimwe, nguvu za shukrani, imbaraga z'amashimwe nguvu za kushukuru ziruta ibyo abantu batekereza n'ibyo bibwiza, zaidi ya wale watu wanafikiria, ziruta uko twebwe tubayeho zaidi ya kuishi mu bibaho byose. kwa maisha yote. Muhore mushima umwami Endelee Imana, kumshukuru Mungu kuko nizibashakamo muri Kristo kwa Yesu. sababu ndio lengo ya Mungu kwa maisha ya mwanadamu. Bwoba bukeye, Hapa bwoba tuamuka bwije, ama jioni, ntihagomba kugaragara amashimwe y'Imana. lazima shukrani ya Mungu Ntagiye ipatikane. ubwira kikonje cyo gushima Imana, Hakuna siku ya mapumziko ya ntagiye ubwira kumshukuru Mungu. kitagenda cyo gushima Imana. Hakuna siku ambayo Igihe hafai ya cyose mu kuba kumshukuru Mungu. kwawe bwa buri munsi, Maisha yako ya kila Imana siku igukeneye kwishima. Mungu anataka ushukuru Mungu. Impamvu zituma dushima Imana, Sababu zinatufanya tumshukuru Mungu. impamvu ya mbere Sababu ya kwanza niyo dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 3:15, tunaikuta kwa Injili ya Yohana 3:16. ya Yohana 3 na mstari wa 15. nuko yaduhaye umwana wa Yesu Ni kwa Kristo. sababu ametupea mtoto wake Yesu Kristo. Yesu Kristo iramuduheza Yesu Kristo ikatupea Yesu kugira ngo acungure ubugingo bwawe. ndiye aweze kukomboa maisha yetu. Ndimbura umukristo, Nikiwe kama wewe ni iyo Mkristo, utaragera ku mpamvu ya kabiri n'iya gatatu n'iya kane kama n'iya gatanu, hujafika kwa sababu ya kwanza ya niba tatu, Kristo ari muri wewe kama Kristo ako ndani akaba ari yako, muzima mu buzima bwawe, ako hai kwa maisha iyo niyo yako, mpamvu hiyo ndio sababu igomba kugutera kuvuga ishimwe ry'Imana, fanya ushukuru Mungu. igomba kukubyutsa mu Ndio gitondo maana ikuamshe ugashimira Imana, ndio ushukuru Mungu. igomba kukubyutsa Ndio na sababu ya ukumva kukuamsha ufite uburenganzira bwo gushima Imana, ndio kuwe na ujasiri kubera wa ko kushukuru Mungu. yaduhaye umwana wa Yesu Kwa Kristo. sababu ametupea mwanao Yesu Kristo. Yesu ni impamvu y'amashimwe mu buzima Yesu ni sababu ya kumshukuru Mungu. Yesu, Yesu ni sababu. Yesu Yesu. ni impamvu Yesu ni sababu. yuzuye Ni sababu ambayo imejaa ituma abantu inatufanya baza watu imbere y'amaso y'Imana wakuje mbele za Mungu. bakabwira Imana ngo warakoze Mana, Waambie Mungu umefanya kazi. warakoze mu bugingo bwawe, Asante Mungu. turagushimiye Mana. Tunakushukuru Mungu. Abantu Haleluya, haleluya. abantu benshi Watu wengi bafite izindi mpamvu wako na sababu zituma nyingine. zo gushima Imana. Wako na sababu nyingine Nico za gituma kumshukuru. iyo babonye bitajanye na za mpamvu, Ndio maana wakiona mambo ingine ambayo ni bazavuga ngo tofauti na Imana sababu ngo hizi, muri uyu mwaka wanasema kwa ngo mwaka Imana yatwimye amashimwe yeme, huu Mungu ametunyima uko shukrani. murareba ibintu vyabaye, Munaona mambo ambayo yametendeka. ngo none ngo nohagarara Kwa mimi naweza ngo ngashima simama Imana ngo mbihereye hehe? nishukuru Mungu nikianzia wapi? Yesu ari mu buzima bwawe. Yesu ako maishani mwako. Nimba Yesu ari mu buzima bwawe, Kama Yesu ako maishani iyo ni mwako, impamvu hiyo idakekeranywaho, ndio sababu iyo ambayo ni impamvu idatekerezwa umwanya ndio sababu munini ambayo yo inatosha kuzana gushima imbere ambayo y'Imana, inakuleta ni ushukuru ukavuga Mungu. gukomera Na kw'Imana, unaongea makuu ya Mungu. utaho bivuga kugira ngo abantu babirebe, Ndiyo kusema ahubwo watu bikaba waangalie. impamvu ivuye mu mutima. Kwa sababu ya kushukuru Mungu. Impamvu ya kabiri Sababu ya pili nuko ni kwa sababu iziturinda ambayo mu inatulinda byago kwa no mu shida, bigeragezo bitandukanye. kwa sababu Muri na Zaburi 91 ku murongo wa 4 Zaburi ya havuga hejuru y'uburizi bw'Imana. inatuambia kwa ajili ya ulinzi wa Mu Mungu bigeragezo kwa shida, ducamo muri ino si, kupitia kwa shida hii tuza dushima Imana huwa tunashukuru Mungu kuko yabiturindiye. kwa sababu Mungu ametulinda kwa Mwumva shida hiyo. makuru ukuntu ibintu bimeze, Musikie vizuri, tituza dushima Imana kubw'ibigeragezo, sio hatushukuru ariko kwa ajili tuza ya dushima Imana hatunashukuru Mungu kw'ibigeragezo tunyuzemo kwa ajili majaribu yemeye tumepitia, kuduheza imbaraga zo ambayo Mungu kubitsinda, ametukubariki kushinda. titubiheremo Tusikae, tugasimba tukabivamo tukagera mu rundi rwe. tunaruka tunafikisha kwa Iyo kiwango ngiyo hiyo. ni imbaraga Hiyo z'Imana ndio sababu ziba zibikora, natwe ndio tukayishimira. tunashukuru Mungu, tunashukuru. Ni bande bananijwe? Ni wale wamekatishwa tamaa, Ni bande bananijwe n'imbaraga z'ibigeragezo? wale wamekatishwa tamaa kwa ajili ya majaribu, Utaramubonye imbaraga z'Imana muri wale za bigeragezo, hawajajua nguvu za Mungu kwa ajili ya utarakibonye imbaraga z'Imana wale hawajajua nguvu za ukuri Mungu kwa ajili tiyorenga ibigeragezo ya n'ibishuko za majaribu hiyo, Satani. hawezi pitia majaribu hayo. Cya gatatu Kitu ya tatu ni ukubera ko ni kwa sababu ibyo dutekerezaho yale yanatufikiria aribyo byiza yale kuruta mazuri ibyo twebwe twitekerezaho. kuzidi yale tunajifikiria, Ibyo dutekerezaho yale
tunajifikiria nivyo vyiza ni mazuri kuruta twebwe izo twitekerereza. zaidi ya yale sisi Yeremia 29 Yeremia ku 25 murongo wa 11 kwa mstari wa havuga 11 bene ayo makuru inaongea mahabari hayo kubizeye Imana. kwa wale wanamwamini Mungu. Ivyo dutekereza Yale anatufikiria ni vyiza ni mazuri kuruta ivyo twebwe twitekereza. zaidi ya mawazo yetu kwa ajili yetu. Tutahuye iryo banga Tukigundua siri hiyo, tukabitahura neza, tunagundua siri hiyo vizuri, twoshima Imana, tunaweza kushukuru Mungu. twoshima Imana. Tunaweza shukuru Mungu. Imana idutekereza ivyiza Mungu anatukusudia kuruta mazuri ivyo dutekereza twebwe. kuzidi yale sisi tunajifikiria. Kandi muri situasiyo zose Kwa kila nyakati ntawomenya mugani wa mushimwe. hawezi jua Niwe wavuze akantu karafasha, kitu, hiyo kitu imenisaidia. aravuga ngo ntawomenya, Hawezi jua, ntawomenya. hawezi jua. Ngo umunsi umwe Siku moja ngo yari afite ifarashi yiwe, alikuwa na farasi yake, ngo ariyo asigaranye yonyine, hiyo ndio ilikuwa mabaki nayo, yonyine hiyo peke yao. ngo buce yamirigita. Siku moja ikapotea. Abantu bose muri quartier Watu wote wa kijiji ngo yao baje kumusura, wakamwambia, ngo aramubwira ngo wa mugabo, wakamwambia wewe mzee, yego abanyabuhanya watu ambayo wako nuko na biza tabu, bibagendera, kila siku anayafanikia. agafarashi kawe konyine wari ufite, Farasi hayo kulikuwa nayo peke yake, kamwe wari ufite, kamoja tu, none kararigise, kamepotea. abafite ibihumbi Watu wako na maelfu ya iboti mafarasi, tivyarigita, bado none akawe haijapotea. kamwe karagiye. Moja yako imepotea. Baje kumusura, Wakikuwa kumtembelea, arababwira ngo eme, akawaambia, ndugu zangu, muri no si dutuyemo kwa dunia hiyo ntawomenya umugisha n'ivyaha, hawezi jua baraka na shida. none ga Kwa hiyo kara agafarashi kanje karigise, hiyo farasi yangu moja imepotea. sinzi nimba ari wo mugisha, Sijui kama ni baraka, sinzi nimba ari vyo ntago nahuye sijui navyo. kama ni shida nimekumbana nayo. Hashize icyumweru kimwe Wiki moja tu ngo yafarashi irasa, farasi ikarudi, bizana izindi sitani ikareta zingine 5 ngo zishoreranye, zikifuatana, zari ziri kumwe, zilikuwa nayo, ngo babona zirinjiye neza muri karisi. wakaona zikaingia kwa mtani. Abagabo bose kandi Watu wote wazee ngo baragenda baje kumureba, wakakuja kumwangalia ngo tena, baramubwira ngo tuwe twari twagize ngo n'izago wahuye walikuwa navyo, wanajua ni shida umekumbwa none nayo. yafarashi imwe Farasi hiyo yari igiye kuzana izindi. ilikuwa imeenda kuleta farasi zingine. Arababwira ngo mwabagabo mwe, Akawaambia wazee, apana gushima Imana, hapana kushukuru Mungu, ntawomenya ni izi farashi zishe, hawezi jua hizi farasi ni nimba ari gani. amahoro azizanye Sijui ni kama ni amani cyangwa nimba ari ibyago bizizanye. kama ni shida. Ngo baragiye, Wakaenda. buce kabiri kangahe, Siku ingine umuhungu umwe yari afite, mtoto mmoja alikuwa wari naye, ufite ngo atangiye kuzimenyereza, alikuwa anajua kujiandaa kwa ajili ya hizo sinzi uko farasi. yagize imwe ibimukubise umugeri, Sijui venye amefanya, mgoji kamshuti, igufa ricikamo kabiri, mfupa ikavunjika. bagabo bose baragarutse kandi Wao wazee wakarudi tena, ngo baravuga ngo mana we, wakasema Mungu, zabintuye gutwa twatugira ngo ni amahoro, sisi tulikuwa tunazaa none kandi navyo bizanye ibyago, yeye pia inaleta shida. none twari tugize ngo wahiriwe, Tulikuwa tunazani wewe uko na none heri. umuhungu wawe Kijana mmoja wako wari usigaranye, alikuwa amebaki, none ifarashi ziramwishe bigeze. farasi zikamuua. Arababwira ngo mwabagabo, Akawaambia wazee, enyi wazee, ntawomenya hawezi jua ibi bibaye nimba ari wo mugisha mambo cyangwa ari haya, ibyago. sijui ni baraka ama ni shida. Mwe muceceke turebe. Ama tuone. Ngo bukeye Iliposhuka siku muri ingine, Dakar yose kwa hiyo mtani ngo haba recruitment y'abantu ngo y'abasore bose bari bakiri bato, ikakuwa recruitment ya watu, hagaragara urufato ikakuwa na watu ngo baje mu kushikwa, gisirikare, waende kwa jeshi. bikubite muri yanzu, Walipofika kwa nyumba basanga hiyo, ukuguru kuri hejuru, wakakuta kijana baratambuka, yuko juu, wakapita. babandi basore bose barabashaka, Vijana wote wakabebwa, babagabo nabo barasuye kandi baragarutse, wazee wao wakarudi pia. baramubwira ngo muhamugabo mwe, Wakamwambia yeye mzee, twagiye twifashe mu mutwe, tulikuwa tumeenda tukisema tuzi ko wahuye n'ibyago, tukasema umekumbwa na none wewe shida, bikubereye umugisha. wewe imegeuka baraka kwako. Arababwira ngo mwabagabo, Akaambia yenye wazee, ndabiyamye, nina ntawomenya bino vyabaye hawezi jua nimba ari ibyago kama ni cyangwa mabaya se ari umugisha. ama ni baraka. Ibigera ku bana b'Imana Yale yanafikia watu wa Mungu byose yote bifatikanyiriza hamwe
inaambatana. Ivyo ntibishidikanywa. Hiyo si Ivyo ntibishidikanywa kuwo mugabo. Sio kama hiyo. Kubizera Imana. Wale wanamwamini Mungu. Ibibabaho byose bivatikanyiriza hamwe kubaremera amashimwe yuzuye imbere y'Imana. Shukurani. Tagukekeranya. Hakuna mambo ya kuja wasiwasi. Zozamo byose ya mambo yoyote bizanya amashimwe. Inaleta shukurani. Urenguse hirya ya za bindi. Ukienda nyuma ya mambo wasanga ikirere cy'amashimwe akomeye imbere y'Imana. Kutanga ya shukurani. Kuberiye pa. Kwa sababu gani? Ivy'Imana idutekerezaho. Yale Mungu anakusudia. Nizo byiza kuruta izo twitekererezaho. Yale mazuri kuliko sisi tunafikiria. Kitu ya 5. Ishakane nako. Ya 4. Nuko gushima Imana kumshukuru Mungu biduhesha umugisha. Inatuletea baraka. Zaburi 67 ku murongo wa 4 kugeza ku 8. Gushima Imana kumshukuru Mungu bituzanira inatuletea umugisha. Baraka. Yemwe dushimye Imana tukimshukuru Mungu tuza tubona umugisha uturutse ku Mana. Tunaona baraka kutoka kwa Mungu. Ababona umugisha w'Imana ni wale wanapata baraka. Naba mashimwe y'Imana. Ni wale ambao wanaishi kwa shukrani. Bituma ijambo ry'Imana ritubwiye. Biblia neno la Mungu linatuambia. Bamwihema ryawe Mana. Wale ambao wanaishi kwa wabo nibo basaba basha kugushima ubudasiba. Wale ndio wanaendelea kukushukuru kila siku. Tuzamurira Imana icubahiro. Tumuinulie Mungu sifa. Kera mwatashe. Haleluya, 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 haleluya. Nyinyi mumerudi nyumbani. Mugaruke. Murudi tena kidogo. Tugiye gusoza. Tuko karibu ya kukamilisha. Turashari kumwe. Tuko karibu. Umugisha shukrani uva mu gushima Imana ambaye natoka kwa kushukuru Mungu. Ni umugisha. Ni baraka. Uzutuma abantu ambayo inaletea batura mu ihema ry'Imana. Watu wanaishi kwa hema ya Mungu. Batura hera y'Imana. Wanaishi kwa mambo batura mu mirimo y'Imana. Wanaishi kwa kazi za Mungu. Batura mu bikorere y'Imana. Wanaishi kwa kazi. Bakaza babona umugisha w'Imana uko wanaendelea kuona baraka za Mungu kila siku. Kushima Imana. Kumshukuru Mungu. Bizabiza no mugisha ku Mungu. Inaleta baraka kwa Mungu. Bituremera imigisha. Inatuletea baraka. Iyo abantu batahuye imirimo y'Imana. Watu wakigundua shukrani za Mungu. Bagabana umugisha uva ku Mana. Wanapokea baraka kutoka ya Mungu. Cya gatanu. Kitu ya 5. No kubera kwa sababu kwa inshingano y'umukristo. Kwa sababu ni jukumu ya Mkristo. Gushima Imana. Kumshukuru Mungu. Ni inshingano y'umukristo. Ni jukumu ya Mkristo. Ni devoir y'umukristo. Ni jukumu ya Mkristo. Kwa abakristo bamwe. Kwa sababu kuna wakristo wamoja. Bazi ngo habigiye cyo gushima n'ikindi kitari cyo gushima. Wanasema kuna siku ya kushukuru. Bazi ngo habigiye cyo kuvuga Imana n'igihe cyo kuvuga Imana. Kushukuru ambaye bazi ngo habibihe byo kutarata Imana. Kuna wakati wa kushukuru wa kushima Imana nk'umukristo. Kumshukuru Mungu kwa Mkristo. Bireze ko abantu babitekereza. Zaidi ya mafikira ya mwanadamu. Bikageraho bihinduka inshingano. Inageuka Imana ikurebera mu mashimwe. Imana igusaba amashimwe. Mungu akikuomba shukrani. Ko bimeze neza cyangwa bitameze neza. Haijari ni situation gani unapitia. Abantu benshi. Watu wengi. Tibari bazi yuko. Hawajajua ya kwamba. Ari inshingano kuba Kristo. Ni jukumu ya Mkristo. Gushima Imana. Ya kumshukuru Mungu. Cyo kituma Habakuki yavuze. Ndio maana Habakuki amesema. Aravuga ngo naho imitini itatoha. Hasa mitini isitoe matunda. Isabibu ntizere imbuto. Zabibu zitoe matunda. Bagahingira ubusa imyelayo. Wanarimia amasho agashira mu biraro. Hata mafugo yishe kwa mutakabuza ko noreka gushima Imana ya Isiraheli. Iyo Mana ikambera ubwungiro. Kwa sababu Mungu atanigeukia makimbilio yangu. Gushima Imana. Kushukuru Mungu. Reka ngutangarize. Acha nikutangazie. Kwa inshingano zawe. Kwa sababu ni jukumu lako. Abakristo nibadashima Imana. Wakristo wasipokosa kushukuru Mungu. Bande bazoshima Imana. Ni watu gani watashukuru Mungu? Abo Imana nibatayishima. Wale ambao Ibande tuzobireberamo. Ni wangapi tutaona? Abari bakwiriye gushima Imana batayishima. Wale ambao ndio ni jukumu ya kumshukuru Mungu. Umenye ko ufite inshingano zo gushima Imana uko bukene uko bwije. Mchana na usiku. Batesalonike ba mbere 5:18. Wathesalonike wa kwanza ndio hari mu iryo jambo. Ndio kuna neno hiyo. Cya gatandatu ya 6 biro kubera ko
kwa sababu iyo dushimye kumshukuru Mungu bidufasha mu gutuza inatusaidia no gutsinda ubwoba na kushinda woga. iyo dushimye Imana Kumshukuru Mungu biza bidufasha inatusaidia gutsinda kushinda no gutinyuka ubwoba Satani ateza abantu na kuepuka na au Satani woga afatira ambao abantu tunaletewa na shetani, abibagiza ivy'Imana yakoze inawasababisha wale akabereka ibigiye kubabaho. wanawaonyesha mambo Abantu benshi batuye mu bwoba, watu wengi wanaisha kwa buza woga. buca mu gitondo Unaamuka asubuhi Satani akababwira ngo nubwo bukeye akakwambia hata kama ariko uyu umekucha munsi wa none ntibwira, leo jioni Bwira. atafika, ukikuwa akakubwira jioni ngo noneho akakwambia nubwo bwije kama imekuwa ariko hatewe niki kwa ajili ya mambo haya ejo ntibuzoca mu gitondo. au utaona mchana. Ariko iyo dushimye Imana Lakini tukishukuru Mungu biduheza imbaraga zo gutinyuka inatupea nguvu za no gutsinda ubwoba mu buzima bwacu. na kuepuka Satani na yakubwira woga. ngo ibi ngibi, Shetani akakwambia mambo akamubwira ngo haya, n'ibitari bizambayeho ariko byaratambutse, akakwambia hata na mambo mengine yamekuwa na akubwira ngo akapita, tufa ngo urafa, akakwambia utakufa. akamubwira ngo ejo n'ejo wari wavuze ko ngomba gupfa ariko sinapfuye, Ulikuwa umesema nitakufa juzi, yakubwira ngo urakogwa n'isoni, lakini utapata haya, akamubwira ngo n'ejo zari zifite kunkogwa na ariko sinapfuye. juzi ilikuwa lakini sikupata na haya. Iyo dushima Imana, Nikipata na iyo shida, tutahuye imirimo y'Imana, nikigundua kazi za Mungu, biza bidukura mu buzima bw'ubwoba, inatutoa kwa biza bidukura mu maisha ya buzima uoga. bwo kudatuza. inatutoa Hari abantu babaye mu buzima budatujije, kuna watu ambao wanaishi kwa maisha bila baza kutulia, bagenda gusaba babona akaga imbere yabo, wanaona shida mbele zao, baza bagenda batazi icyo gukora. wanaenda bila kujua kitu watafanya. Ariko bene data, Lakini ndugu zangu, bene ubwo buzima maisha hayo ikiza kibusobanura kitu ambayo ni kinayafafanua ukwinjira mu kirere cyo gushima Imana. ni kuingia kwa anga ya kushukuru Iyo Mungu. winjiye mu kirere cy'amashimwe, Ukiingia kwa anga ya kushukuru ubwoba Mungu, buza bwibwiriza bugatinya woga inaondoka. cyangwa se atribi Jinsi Mungu ilivyo, ego kujisifu kwa Mungu ni kuko nyine hakaba izo twise moro na no moro. Reka soreze kuri ako kantu atribi moro na no moro. Kera ndasoshe turacari kumwe, kamilisha nizo ngiye kuvugaho gatoya. hizo nitakuja kuongelea kidogo, Ni ukwiri kwayo uko iteye. jinsi ilivyo maumbile ya Mungu. Tuvuga kuri atribi no moro, Tumesema ivyo maumbile ni yake ya bivyo kawaida Imana yiziho, ni yale Mungu undi muntu towigana ngo bikunde. mtu mwingine hawezi iga. Umwana w'umuntu Mwanadamu ugira ububasha n'ubushobozi bwo kuba muri izo hawezi ngiro. kuwa na ujasiri wa kufanya mambo haya. Niyo twavuze ngo ni Imana ishoboye Ni zose, Mungu ambaye ni muweza yote. ni Imana ibera hose icyarimwe, Mungu anakuwa mahali popote ni kwa Imana kitu isi kimoja. zose, Ni Mungu anajua mambo ni yote. Imana itazihinduka. Mungu haibadiliki. Turavuga ngo ibyo ngizo bigize icyo bita atribi no moro de Dieu. Hiyo ni mambo ya Mungu ambayo Ibyo nta wundi muntu wobigira, ni mambo ya kibinafsi. nta muntu woba uri hano muri Kenya, Hakuna mtu ambaye ako hapa wabari Kenya, ni muri Amerika icyarimwe, akuwe Amerika kwa abari mmoja, naye icyarimwe. ama akuwe mahali pengine. Iyo turi hano tuba turi hano, Kama tuko hapa tuko hapa, ariko Imana iri hano, lakini Mungu ako hapa iri n'ahandi hatari hano. na bado iko mahali pengine, Ariko Imana irakomeye. lakini Mungu ni wa ajabu. Mureke tuzatubishimira Imana. Acha tukwe tunashukuru Mungu. Isha Kitu ya ine, kitu ya isi pili, ibitekerezo by'abantu. inajua mafikira ya mwanadamu. Wovuga wongorera Kama muri Zaburi 139 kwa Zaburi ya 30 haravuga ngo Uwiteka we warandondoye uramenya, umenichunguza ukanijua, usimisharira n'imihagurukire yaje. jua kukaa kwangu Ijambo na ritari kusimama ryagera kwangu. ku rurimi, Neno kama wewe haijatoka kwa ulimi, wabashije kugira gute kuri mwe. wewe umenijua. Ibyo ntari navuga, Yale sijaongea, wewe ubaba amashekera kuri wewe umeyajua already. uko nukwiri. Hiyo ndiyo maumbile ya Icyo ni Mungu. ikibanza cy'ukwiri. Hiyo ndiyo maumbile ya Mungu. Imana irakomeye. Mungu ni wenye nguvu. Izuhura nabyo Yale unapitia tibika kumara imbaraga zo gushima Imana. isikukoseshe nguvu ya kushukuru Mungu. Ibyo unyuramo Yale unapitia tibika gukure mu mbaraga z'Imana. isikutoe kwa nguvu za Mungu. Ibindi Ya mengine Imana izibiheza abantu bakabigira. Mungu anaweza Ibyo kupea bita mambo mengine. atribimoro. Yale- Imana
ibiheza abantu bakabigira. Kuna yale Mungu anapea Imana watu wanakuwa yoguheza nayo. urukundo. Inakupea upendo. Kubera ko ari urukundo yoguheza urukundo nawe ukarugira. Inaweza kupea upendo na unakuwa na upendo. Imana yoguheza kwihangana kubera ko ari kwihangana nawe ukabigira. Inakupea uvumilivu na unakuwa na Imana uvumilivu. yoguheza amahoro kuko ibigirika ukabigira. Mungu ako na amana na Ariko hari ivyo yihagishe yonyine. Lakini kuna yale ni bitokwemera binafsi wa guheza Mungu. undi mwana w'umuntu wari Haiwezi we. pea mwanadamu. Rero kuzizo mpamvu Kwa hiyo bigomba kutuzanira amashimwe yo kwishima ku manywa na nijoro. tuletee shukrani mchana na usiku. Kavuga ngo Mana urera urakiranuka. Ukasema Mungu wewe ni mwaminifu. Byaba bikomeye byaba zoroshe. Mambo yakiwa magumu ama yakiwa Imana rahisi. yo ntibiza bihugabanya mu buzima Yeye bwawe. Mungu hawezi Ihora sitaki. iri yo kwera Yeye ni Mungu wa kandi ihora ari yo mtakatifu. gukiranuka. Na yeye ni mtu Mwene data mtakatifu. usubira utekereze Fikiria ndugu yangu mu gusoza nikikamilisha. nimba hari ikintu cyari cyakumaza amashimwe Kama y'Imana. kuna kile Mungu amekukatisha shukrani. Nimba hari ikintu cyari kiriho Kama kuna shukrani cyari kimaze kukubwira ngo noneho wewe uyu mwaka ntugashime kikwambia mwaka huu hauna shukrani yoyote. nunabura nivyo gushima. Kama unakosa mambo ya kushukuru, uzoshima Imana kukwiri. wewe ushukuru Mungu gisi ilivyo. Uvuga gusa ngo Maumbile ya Mana Mungu. Useme Mungu. noneho bino reka gushimira kubwo kwera kwawe. Acha nikushukuru kwa ajili ya utakatifu wako. Ushimire kuko iguhaye kubaho. Kwa sababu imenipea kuishi. Ugishimire kuko igukoreye ibintu Kwa sababu utigeze utekereza. imekufanyia kazi ngumu. Bizatuma uba mu mugisha w'Imana. Itakufanya ukue kwa kandi ukaba ubaye umunyamahirwe. na ukue mwenye heri. Ijambo ry'Imana rituganze. Neno la Mungu litusaidie. Amen.